Josette's journey through Paris to discover the little-known French martial art Savate has just begun, but already she faces a big decision. Should she agree to fight a top female boxer in the ring? Faut pas juste se dire, bon, bah, allez, on va essayer ce que ça donne. Faut que tu t'engages. Faut vraiment que tu t'engages. Et si tu es partante, comme tu viens de le faire là, on s'entraîne pour ça et puis tu vas voir, ça va passer tout seul. OK. OK? Deal. Her upcoming fight in the ring now arranged, Josette arrives at Lionel's club, the Masseron Center, to begin her training in earnest. Prêt pour ce premier cours? Oui. Tu travailles en déplacement avec elle et tu passes systématiquement tes hanches pour te toucher. Et ici, là. D'accord? Tu fais le rôle d'attaquant. Toi, tu bouges par rapport à elle, tu évites de te faire marcher dessus. Donc prenez votre temps de bien évaluer la distance, de bien vous aider par rapport à ce cercle. D'accord? Et c'est là où on commence à vraiment dialoguer. OK? Jouer avec lui. Allez, c'est parti. N'oubliez pas, c'est un jeu. Je vais essayer de te faire comprendre des choses que tu dois ressentir au niveau des sensations de corps. Allez, c'est parti. Ça, c'est le genou. Tu n'as pas le droit. Voilà, et tu rebouges. Allez. Now I really need to learn to read my opponent. Knowing I'll be fighting in the ring makes me bear down harder. After the French Revolution, members of the upper classes were still frequently assaulted in the streets of Paris, and they began to search for new forms of self-defense. They started turning to Savate, inspired by the writings of Alexandre Dumas, author of the Comte de Monte Cristo, who vividly described the mysterious powers of Savate fighters. J'y tiens beaucoup à cette montre. Et on se tait, s'il vous plaît. J'y tiens beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous venez pour le cours de boxe française? Très bien. Donc on va commencer par s'échauffer, les mains au niveau de la taille. Et puis on va First faire practiced tourner by les working-class men who organized training fights called assauts, Savate gradually became popular with the upper classes. Self-defense replaced dueling as the main reason for learning Savate, and codified techniques were introduced. J'arme. D'accord. Après, je détends. Ok. Je réarme. Et À je mon reviens. tour. J'essaye. Hop. 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 Et je reviens. C'est un peu mieux, non? Josette visits the sports center Centre 16 to train with the former world champion she met the night of the tournament, Gilles Ledigou. Gilles Ledigou began his fighting career at the age of 18, and he has fought all over the world, winning the Savate European Championship in 1986. Now 44, he is a highly respected Savate trainer at the Centre 16 club in Paris. An active member of the International Federation of Savate, Ledigou spends much of his time traveling to promote Savate abroad. Dans une jambe, je sors l'autre genou, une seule pression. 1, 2, les pieds sont parallèles. 3, 4, 5, montez les bras, 6, 7, 8, 9, 10. Merci, on met des gants. Il y a une relation sur les informations qu'on se donne tous les deux. S'il fait ça,
Que je le veuille ou que je le veuille pas, je ferai ça. Gilles talks about the intimate relationship that exists between two fighters in the ring. When your opponent does something, like it or not, you have to react. It's all based on sharing information. Sinon, c'est pas de la boxe, ok? Donc on est là. 1, 2, on fait chauffer la hanche. D'accord? Allez, go, c'est parti, tranquillement. En alterne ou juste? Comme tu veux, Josette. C'est de l'échauffement, hein? Vous embêtez pas avec la technique. Passez la hanche dans tous les sens. On est en train de s'échauffer. Respirez. Ça va être un sport de menteur. Je donne des informations au partenaire, il m'en donne, et que moi, mon travail, c'est de lui mentir. Savate is a sport of liars, he says, because you're constantly sending your opponent false information. You have to lie to him with your body. When you look down at his legs, you kick to his head. Montez bien les bras, ne quittez pas votre partenaire des yeux. Hop là. La droite. Toujours. Plus fort. Appuie. Voilà. Voilà, attention les bras. Voilà. Encore. Encore. Voilà. Respirez. Josette is walking through Le Passage des Panoramas. Roofed with glass and heated through the floor by underground boilers, today passages like this are home to trendy boutiques. But in the 19th century, this street was home to one of the great Savate training halls. With the advent of training halls in the 1840s, a new era began for Savate. Elegant classical Savate was traded for more efficient modern techniques. The influence of fencing was increasingly evident. Speed and finesse were emphasized, along with the concept of arming the leg to control kicking precision. In 1830, a Savate teacher named Charles Lecourt, using open-handed blows, was badly beaten by an English boxer named Owen Swift, who used closed fists. Lecourt decided he had better study English boxing himself. He went on to combine English punches with Savate kicks to form a style called boxe française, French boxing. The term boxe française has survived to the present day and is still often used to describe Savate. Trois coups de poing minimum, hein? Minimum, vous pouvez en mettre 5. Regardez le partenaire dans les yeux. Sur la pointe de pied, on bouge. 15 secondes. Montez les bras. N'oubliez pas que vous êtes en... Unlike my Japanese martial arts masters, French teachers like Gilles give instruction non-stop. It's information overload. La notion de temps est importante parce qu'on apprend au corps. I find out that tournament rounds are 2 minutes long with 1 minute rest in between. Training rounds are shorter, 1.5 minutes each. Je monte une dernière fois, il m'attaque, je bloque, esquive, une jambe. Si c'est de l'autre côté, là, esquive, une jambe. Pas de problème, 1 minute 30. Allez, c'est parti. A round in the ring is arguably the toughest experience in all sports, and I wonder how many rounds I will have to fight in my upcoming match. Respirez. Quand je fais ça, 3 crochets. Quand je fais ça, droite-gauche de ton côté. Hein? Quand je fais ça, crochet, esquive. This guy is beautiful to watch. What power and endurance. Wow. Respire. Allez, ma sœur.